কয়লা শহরাव लवाजि जाखा हांकर बेरेमनि ककचाप मुं स्रांसालनि ककचाप थानिओ तैदुलखा मन्त्री सुशांत चौधरी जुदा जुदा हाफांनि तांबतां रक बायथांगो बुसुक जरातै दौई तांजागै तंखा आमजगै नायनानि बागै कयला शहरनि गौरनगर सार्किट हाउस कनफारेन्स खतलो कायसा हांकर बेरेमनि ककचाप जाखा ककचाप मुं चेंखा साजरानि दामचिनै सति थामचि तामफ्रु आरो तंखा त्रिपुरा हाफांनि मन्त्री सुशांत चौधरी अनुकुति हांकरनि हांकरफा मेगा जैन अनुकुति हांकरनि एसपी ऋषभ अनुकुति हांकर परिषदनि सभाधिपति अमलेन्दु दास आकर्षंरक हाफांनि जुदा जुदा तांबतां रक बायथांगो बुसुक तांजाखा जोंजाल बुसुक तंग तै थिनांनि तांबतां रकनो तैयै सबाय शुक्रबै कक लामंखा ओ सालो তিনজন মিনিস্টার আছে কিন্তু ক্যাবিনেট চণ্ডীপুর বিধানসভা টিঙ্কু রায় সুধাংশু দাস এবং শান্তনাথ চাকমা আমাদের বিভিন্ন সময় যখন ক্যাবিনেট মিটিং গুলোতে ইডব্লিউএস নিয়ে আলোচনা হয় তখন কিন্তু প্রত্যেক বিশেষ করে চণ্ডীপুর এবং ফটিক রায় এই দুজনের দুই বিধানসভার বিধায়ক মানে যারা মন্ত্রী তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো নিয়ে খুব আলোচনা করে এবং বিভিন্ন সময় আপনার সেক্রেটারি লেভেলের অফিসাররা ক্যাবিনেটে থাকে তারা কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা দেখবো বা সার্ভে করবো অ্যাজ সাচ ঊনকোটিতে কোনো ধরনের মানে ककचाप थानिओ सामहुमुं तैबो दवै तांनानि बागै दागिखा मन्त्री तकसं लुकुरक ओ तांबतां रकनि सेबसाब गलाय साकेनो मानै मानानि बागै नायजोमनानि दागिखा मन्त्री ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।